তিনি 14 আগস্ট तालनि तांसालो आजादी का अमृत महास्वप्न तैयै करबुक बखास्तेनि बगाचदल जेबि रोंनगो थांगै सिविल एक्शन काम हेल्थ कैम्प प्रोग्राम Khlai Jakha करबुकनि नायमोथांते एसडीपीओ बरमगोनां गमनजरियांनि तैदुलमाबाय ओ सिविल एक्शन काम हेल्थ कैम्प प्रोग्रामो रोंस्रोंनाय रकनो नोटबुक तै टिफिन बक्स सुइकं एबा पेन रकनो Bwkhak 50 एबा खरक बाची रोंस्रोंगै तंनाय रकनो तै स्मॉल साइजनि नेशनल फ्लैग बो Bwkhak रोंस्रोंनाय रकनि गार्डियन रकनो 30 एबा खरक थामसि रोंस्रोंनाय रकनि माफानो तै आ प्रोग्राम बो थांगै मानजाकनाय रोंस्रोंनाय एबा गार्डियन रकनो थाखामनि बागै मेडिकेल ट्रिटमेंट बो Khlai Jakha 40 एबा खरक ब्रैची बरकनो ट्रिटमेंट Khlai Jakmani यागोलो 16 एबा खरक चिदक लोकरकनि सागो मेलेरिया पॉजिटिव मानजाखा आबहायकेनो तिनिनि ओ सिविल एक्शन काम हेल्थ कैम्प प्रोग्राम बो थांगै मानजाखा करबुक एसडीपीओ बरमगोनां गमनजरियां तै बिनि स्टाफनो खबै तिलाछरी ओसी एमओ गुराकापा पीएचसी तै टीएसआर 9 बेटालियन देसराम खामा तै आरंनकनि हेडमास्टर नो खबै गामि आमचाइनि लोकरो या फासे करो आखिटा मो तुमजे Bwkhak আমরা আছে আমরা কিছু বুঝি না আইগুলা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল তোমাকে পৃথিবী বিল লগেছে ঠিক না আগে চুম্মা সিনাই দেশটি সম্পর্কে চুম্মা সিনাই চীন ভারতবর্ষ মা চুম্মা সিনাই কারণ অনেক সময় যত নাইনি আমরা পলিটিক্যাল রাজতন্ত্র কথা করি খা চুম্মা তো ভারতবর্ষের নাগরিক চুম্মা তো মজারি যে তো ভারতবর্ষের নায়ক তো মা সংবিধান মাধ্যমে যিনি এসপি রনা কোথায় বারণ নাইকল দেবো তামো লোক তিনি খাই দেবো তিনি স্কুল থানারে খাই দেবো যে কোনো গভর্নমেন্ট হয়তো শুধু একটা গভর্নমেন্ট কইয়া ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা অঙ্কা আপন করম নাই আগে তাকলাকে ৭৬ বছর নাই না তো কিন্তু স্বাধীনতাকে ৭৭তম তাকলা নিজে স্বাধীনতা অনেক সময় সাদাই যায় এসডিপিও সূত্র মানে প্রতাতাল কক সাতাঙ্গা হাইয়া তাবকে তামো ৭৫ বছরকে নাই থাকা ৭৫ বছর যখন কমপ্লিট তখন ৭৬তম ৭৬ বছর যখন কমপ্লিট ৭৭তম তাকলাকে ৭৭তম দাও তাকলাই वो हर घर तेरेंगा चुमचा तो बागमैया विशेष के अनुरोध खाई थांगा एटलिस्ट सिनी रतन ने स्कूल तो आकेंद्र नोबा पनो आंगिया बेसी खाइमे आन थांगा आइ केते किसा फ्लैग रेखा फ्लैग কিন্তু যখন লাগাই নাই ইনি দাগ দে বুঝে और मतिनটা तेरेंगा बो फरमनो ছাকা খাই দো উল্টাটা খাই দুগো জায়গা আর যারা লাগাইতে পারে আজকে থেকে লাগাইতে কারণ হার ঘর তেরেঙ্গা কোনো অসুবিধা নাই আর রাত্রে যে নামাইতে মাইরম না কালকে নামাইবো কোনো অসুবিধা নাই হার ঘর তেরেঙ্গা মানে যখন নৌকো চিনি বজাব চমু বুঝিয়া আমরা যখন পড়াশোনা করছিলাম 12 পর্যন্ত শিশিয়া চো স্বাধীনতা কি জিনিস